Hi, what's up guys? Welcome back again with a new video on the Gamani Bim double Sunday Sang Mang on the Chaksona Sakani on channel 12 by video na mo daga mur perang tali video ba blowing interesting aro amazing ga sukuba trick ko na suna nga rapa ha jerang ko jakhale anching je ko ba anching track na mangen je ko agano ni na mangen bini WhatsApp po jeko agano bini mobile ba ya number chi ya number ro bia WhatsApp jakhala ma jakhal jan daga mang basa ba mai daga na anching ni week ba me asa ba me check down ro chulia monde dekhe jeko agano de golpoi dungenga na andege mang biko na jeko agano den asngate ngan diung ba bia nangna agan jenga ngo de monde ge mang number ko ba save ka ja ngo de WhatsApp de khat ja mo anching na number save ngosan anching mobile ndege official WhatsApp de khata yan dium ba ya tricks ko jakhale na som number save ka gija ba direct number ko dial kai mung na song bini mobile jeko agano ye je number ko mung golpoi chim de mung ya number ro WhatsApp account do mung je ko anching full detail check kana man gen mo ndege mung blowing interesting tricks repera ndege mung na song ya tricks ko jakhale je mande hoba na song nina mangen bini WhatsApp account do ma dongja basoba nang na tholgen chimoba je mande mun agol pawa mande mung na agol poiba na biko siknang jenga jeko agano de biya nang na tholenga angni number account jeko agano WhatsApp account dongja WhatsApp chalai ja ba jakhalne aga na wa oden na biko simply number dial kai mung threkana mangen mo WhatsApp ma dongja non na an kai gen de mung ye tricks ko apply kana der penang anching gese application ko install kana nangen je ko anga link ko description no na uni ko na so ri ange mung install kai ja khalna man gen de mung application ni bimunga no ngar bengrang WhatsApp check jeko agano check WhatsApp munga na pena de mung link ko description no na tengar pena na so uno ni ko ri ange mung direct jol na so install kai mung ja khalna man gen de mung search ka ba man gen yum ba na so na fully jeko agano de kam ka ga ba application ko na so manjawan de mung link ko description no na tenga uno ni ko na song direct install kai mung jakhal bo ba chalai bo mo de mung ye application ko open ka bo na so na open ka o derege interface ngen pengrang de mung ontisa loading renga singbo em na suna jol derege direct mesogaya de mung na song fast gba de na so ya no country code select kana ngen ner pen de mung aching de India so kona de mung India de Bangladesh so de Bangladesh ba je ba country code ongchina mo achik grang je ko kana achik video search guna de mung achik chi agana tenga de mung je ba mai ba ongchina de mung 91 ko anching select abo India on de India ni je ko kana country code ko ni jamano do wa har penang te mung na mam dakna nang jaha simply na enter mobile number dakba na song simply ya no mobile number na je mobile number kon na ni na menga chim wa mandini ko wa ko na direct depe mung niai bo ya no anga example na anga dao meso wat na de mung ya number WhatsApp donga angni ada thangnin dio mung ba ya jeko ngana application kham kha ama kha janga na suna for example na meso katna mon de mung ta ngana suna meso katna angni mobile lo save dongje number dio mung ba ngana suna dial kai da meso katna meso kama meso ja mon de mung ta ngana number dial kana ner perang de mung pena yano na sun kenga nga daw number ko dial ka ha mon de mian kenga na so nga daw number ko dial ka ha ni jamno na mam dak na nung just simply check dakabo na song click at bon de click on bini WhatsApp dongama dong je ukuna sun direct mesok kai gen de mung mai bi mung save ka je ukuna sun direct yano jolen mesok jolayer pengrang na de mung downloading rengan de mung sengbor pengrang de mung yano na sun kenga mon de mung yano na sun kenga bi mung angni mobile save dong jan de mung bi mung dongja de mung dige mung biya mande WhatsApp jakhalinga ni bor pengrang mon de mung blowing interesting aro 100% kam ka ar pengrang most useful application ong ar pengrang nasul ek bar jarur try करे मोंडे नगा मुंगदाल वीडियो दे या संडे वीडियो होने में का लाइक सर कमेंट का बारो नांग चैनल को तलाओ चैनल को सब्सक्राइब कर बो डेंडी दे मठेला।